tell, good morning. Oh, oh, good morning. Okay, so tell name. K-A-Y-M-E. Family name. Wait, hold. Kasi isa na ko, face to face. Out of face. Para makita. Sa other. Wala na itong nagaway rin. Oh. Sige. Sige. Others. Oh. So, lagi rin kaning uban. Okay. No, tell, see. Understand? So, tell them again. K-E-Y-L-E. Kyle. Family name, S-E-B-N-E-D-E-N-I. Sabdani. So, Ki-Si. So, Ki-O-C. Ang iyang signing. Okay? So, tell where did it from? Who past province? Past. Where man from? Manila. So, what place Manila? Okay, what place sa Manila? Place. Pasay? Makati. Makati. Makati City. So, Makati. City. So, pag elementary, where man school? Ikaw. So ang sasagi, agimik sa giring of them sa kinder. So, what man place? Where school? What name title? Same. So same. So, Catholic school. Catholic school. So, grade kinder to grade 1. Kinder graduate transfer to Cebu. So grade 1 where man study school. Sa Patera sa Cebu. So continue grade 1 to grade 6. Continue. Next, high school. School. So, asa man school? Sa Patera yapon. Okay. So, ilang man ka po classmate na graduate at high school, K-12, ilang ka po classmate. Then, ilang ka po. So, 8 na sila ni graduate. What year? 2024? 2025? 2024. So, tell Mama, Papa, what for? My father is exchange dollar. So, muna ang inahang next to exchange of money. Dollar ini money. American. So, next, my mother sa LTO nag-work sa driving. So, mag-print sa driver's license siguro. So sa bus. So wala near ang house sa LTO. Aware man ang house. Sa Imol. So doon sila sa Imol. So what yan ito religion? What yan religion? Muslim siya. So Muslim. But mama, mag-ana ba? Mag-cover. Different. So natural lang. Open stage. Religion mix na siya. My mother is a Catholic and my father is a Muslim. So family, pila man brother, pila sister, family. So brother, sister. So ikaw first. So siya, duha sila. So eldest, first. Second sister. Brother ka po. Third sister. Okay, so why man, what tell mama, what reason become dead? What tell mama? My mother, or what tell man story about you become dead? Why man? What tell mama? No? My mother and father know about this, so I help and also kids learn my mother's side. So mama learn sign language. Papa
because mag-skip. But brother, sister, but brother, sister, learn sign language, ABC, communicate you. So you teach. Okay, so, pag birth, cute na ang direct. What man ang happen? Till past 2003, pag birth niya, pag 8 months, very, very thin. So 8 months nag-birth, mama. Sa hospital. So then, maybe, sa heart, oxygen. Oxygen. Anak, para sa air. My father, same ba sa iya, ha? So, all day natin na natural pag-birth. Natural ka. So, pag no naka-anak. So, how mag-right? Left or right? So, left-handed siya. So, ang right niya na-deform, pero makasign niya kung how man ka nag-open under button, ka nag-open, ka-open na. How man difficult man doon sa anak, not man the same. Not man the same, mo na siya, use atong barok-barok. So, mo na akong ipa-practice ganit. Okay, barok. Pa-practice na mo. Para kong dito. Ano ba pa si exercise? So, see, so, tera to, always, kailangan man exercise use, anak ka sa duha. Kanak, so, ang bumba kanira, right, no? O right, ang left, mag-squat. Okay. So, how man mag-eat, asang with ikaon. Sa right. But cellphone, how? Bot ra kung sa cellphone. Okay, pila na old now nimo? So 21 na siya. So, what the year ay number? 1990, 2025 na ron. Now, 2003. 2003 pag birth, mama. Okay. So, now, after 10, high school, go dito, feel self-independent. With mama. Now, with mama yapon. College. College na siya, independent na kaya adult naman siya. But elementary to high school, mama, together. Hindi ka morning. Early siya mugo, no na siya, learn na siya, away. So, magpapatry na pas, sa patira. From Imol ba? Sa mga house, sa mga home nyo. Sa 20. So sa 20, magbakray ra to sa patira. What time early? What time? 7. Okay po, 7 po. So magbaklay siya 7 sa morning para ma-arrive 8 ang class mag-start. Okay. So tell na to story about sa katong iPhone. iPhone na nakawat. How para din na to sila para aware. So, sa house, guard, wala up guard, village, or some mga gate. Na-abot or guard. So, how na to nag-gate ang imuhan kanang cellphone, iPhone, how na to nag-gate nga close pa ng house. When it will happen? When will happen? So, ni-visit ka sa office sa mama. No, ni-visit ka sa office sa mama or near sa house. Okay, when it will happen? Monday, what day? May 26. Pagka May 26, so this Monday, so, na-see niya sa CCTV ang nagkawat sa iPhone, sa home nag-charge. I-charge sa cellphone, i-charge sa iPhone, i-charge niya ang phone, i-plug. Then, i-left ra niya, then i-out siya, kaya nag-pick up back. Then pagka 5 na 30 na,
So, yung iPhone, i-left ra with katong charge. Next, empty naman. iPhone, pag 545. So, how man to happen? Ano, how man ang man nga naka-enter sa house? Difficult man pag-enter sa house. How man na-enter? So, ang man maybe nag-work to pass sa inyo dito near sa house. Or near sa house or okay sa mama. Okay sa mama. Where man to na-lose dahil? Where na-lose ang iPhone? Oh. Mama. Depend. Hindi. Na-lose man dito. What time schedule? Sa asa man to na-lose ang inyong iPhone? Where man? Pagka day 26. Pagka morning. Date na kabat. Sa charge mo ang iPhone. Then 10 na lang ang kwan. Ganang hapit na malubad. So, yung kwan. Then later, so how man discover or surprise, how man discover nga na-lose na ang iPhone? What time naman? 5:45. Early siya sa class for exam. Surprise. So pass. But how? Na-lose. So, inform ka sa mama. Papa, wala. Inform ka. Yeah. Ikaw, what man feel? Na-lose naman ang iPhone. Ako surprise. So ang ikuha na, ang bot, ang charger, ang plug, ang iPhone, ang bot, ikawan. So later, arrive na ka si Tio. Si Tio, saan nakaato. Try ka to more. Next day, what man to number sa iPhone? iPhone 12. So iPhone 12 ang na-loss. When pa to by 2000 30K dito. 30K. When man to na by 2025 or 2024? Pass 2024, 1 year pa to. Pass. Graduate. So 2024. Sa Matera. Okay. Sa Matera. Because honor. So my father yung surprise gift safety. So 12 na happy. So but next week buy na lang ng iPhone again, buy ng iPhone. Kung man nag-buy, what naman sa number sa iPhone na i-buy? 13. iPhone 13 ang na-loss, iPhone 12 loss. Ang 13 new. Where man nag-buy? Imol. Sa imol nag-buy yung mama. May cry nag-buy dito. So I feel sad. So how man communicate? So mama, papa agree, okay, buy, enter sa imol. So not na to na CCTV ato i-share sa ilaha. Fine ato i-share CCTV para aware sila. Para good experience, share ba? Not CCTV. Why use man iPhone? Sila to? 20K, 30K, 30K per day pass. Now, yung iPhone, sila naman na pin mama. Ang exchange ng iPhone. Pila naman, how much? Hindi, no. Ang iPhone ba, pag may sa imol, katong new now, pila now, 14. So, mo na niyang new. Ang old, wala na. Kaya ikawan, mas kawatan na silang balay. Isulog na siya. So, surprise siya. So, mali iPhone 13. Ang iPhone 12 lost pagkamanday. May 26. So, good. So, very cry. Power cry. Wala lang. Isip lang. Kaya nag-ask mama, nag-demand. Now, buy iPhone. So, anak lang. I don't know, my father give again. Okay, no worry man. Okay, lose man. Habang communicate. Hindi. So, announce later my support. Surprise, thank you. Happy. Hindi inform niya. No, inform ka niya.
pag May 26, pag arrive, try na ka. Kaya na-lose naman itong iPhone. O, din, info sa mama. Kaya wala, aware kung mama pagkalos. Kung papa, wala. Wala pa kayo natulog pa to. O, natulog ba? So, wala yung story. So, na-shock niya po kahit na-lose ang iPhone. I-enter sa house. So, not easy. If malos o malos safety. Why? No communication. Need sa communication sa other player para aware. So, mga ito share sa ilaha kay para for experience sila sa niya may enter sa house makawat nila cellphone at only iPhone kay maybe gisel what yung idea sa bahay katong nagkawatan gisel to no so masina to na picture na yung ma-open how diba yung open na kung gikawat ka cellphone or iPhone so sige but if sige na lock o gilak to lock but never mind na to kaya ham naman yung if ma-fine again fine ka wala wala so cool so 8 to ng cellphone now kaya usara fine ka so usara na globe TNT smart what man na use globe globe siya so always load so load na siya so mo na yung experience so not easy sa di ay malos iPhone kay no communication so how if no money ang mama papa utang but how man money exchange sa dalang taas kumbus man dollar down man peso up if pila exchange sa money now $1 to peso pila man 55 pila man dito 55 now pila no so 56 daw ang ilang palit sa dollar so mo na selling o buying sa sell mahal sa sell mahal expensive sa pag-buy tanan barato so para ma-aware para sila magpa-exchange silang dollar pwede na sa imuha no fine na sa imuha ito ang near sa mall o near sa South Bus Terminal no? South Bus Terminal so sa South Bus Terminal so nandito ila ang business exchange of money so any money any country accepted America, Australia, New Zealand, even like Hong Kong, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, so more country para exchange money. So always have update. So muna ang share na so muna yung story ni Kyle. So Kyle, Kyle Sabdan. So muna yung story sa pagkalos yung iPhone, mama, papa, again, near Manila. Happy again. No, happy again. Happy na. Happy naman yung iPhone. Number 13. Past number 12. Lost. New now, iPhone 17. But 12 man, old naman. Guba na sa ito. Pero noon na mapapaguma na broken some parts. So, fine na, ang mirror daw, old na. Ang picture is, the screen, batik na. So, long, more repair. So, now, pagka-lost, happy na may yapon. Kaya na naman yun. Happy na yung pagka-lost. Kaya, paano naman yung iPhone? Positive. Keep always negative. Di ba yun ba? Accepted. Wala. Tell na to. Thank you. Okay, fine. Good boy.
dito ka.